nanga mani duaja mana ke saramadita nani mulage mana ke saramadita na pokuma lame mana ke saramadita na dampere lande mana ke saramadita ni kofile dawla ni bisula dawla di koni tingere manga musa kona de na kamani duaja ikasara benima aisha ikasara benima madam kamara sara benima ikasara benima madam kamara sara benima muya aisha ko janne ajeli somolo de a muya aisha ko janne amogona niya de a ko janne muya aisha ko janne ato ma chogo de a ko janne muya aisha ko janne yele chogo de a ko janne muya aisha ko janne ato ma chogo de a ko janne muya aisha ko janne afile ni chogo de a ko janne dédicace à toute la Aïcha ajeli somolo de a ko janne Aïcha ikasara benima ikasara benima abidan kono ikasara benima ikasara benima mane kono ikasara benima ikasara benima lagine kono ikasara benima ikasara benima dunia kono ikasara benaja salamullahi musa kono de bidini daliga kono saraya Nansi kamara kana kamani duaja mi kona sangana abarika yeji hida kori wali kono alima kona kana kamani duaja bi amera kona ga bi bi dega ah kami koita kona ka ba yo kona jibami chakabani soni mujo bagari sirigi ba yo kona sangana abarika yeji hida kori wali kono muya aisha ko janne ajeli somolo de a ko janne muya aisha ko janne anu somolo de a ko janne Aïcha muya aisha ko janne ato ma chogo de a ko janne muya aisha ko janne bon avec mon économie à 3000 diens jonanga damine salut internet général sa belebele minia ngolo bafla kone Allah aya u synchroniser bide kadi ne afo woni ndeshidera do mina niya blako remontada nga ko synchroniser ngo korodi ko do ngadi trop bi kadi de ni be kalabanci bi ba bi bugur ni njedela ne do ne te abebe ban so solitalo ne yake ne make ala imi jaye walma imi kuma ganye de sinon shuko be ni prévu di dalun dalu vocali jouer pour éduquer vocal jouer pour mieux comprendre wallahi ni retege dara do yere kam biyere c'est-à-dire mun te feka uluke me make ni make tieni ngalon te faraka bonyo kona ko billahi e ala aye madame momo Safi Jabate bada Safi aya wolisa kakana jugu lame mani minu ye santange u glolo ndo shena de no lame wallahi minu ngo ye samuganke ku glolo nde isena ku te ki i ute u desela no ki mine u desela no ka fara ila iba fo ulu fana nyanyini nadi ko ke bla retard la etena u lame kadi si zama damine oh mena vocal minu kala
ngalon do wa chinya do wa amabona konenda abora olu de da donc Mariamba walma Asu Sangare c'est à kanu yere justifier ka beaucoup yere justifier min fora ni ngalon ni chinya do oh malaw mena la mesaw dugu takata law ne ya kenne ma ke billahi ni be don ware kuma de bite mbaw bi aw bola yan wallahi nyen kale alala kakanu maga bela jelefo kalame baga bela jelefo minu maka lame erina minu mina lame kofe aw bela jelen fura maliga family general be awfu anti kartina mo general be awfu ka foli bele bele balla se nyere kanu maga nkora muso fakele mbakele ngoni batuma jabate fo Belgique na chien l'air de la vérité a sonné chien bangé don sera wa vocali amba joli da mene bi sa fo domi na beba wandu ma da mende na figi denya dans de bala nyo fo ngam mogo fanani na ni banani na ay na mani maw fanani baga na banani baga da umma wallahi billahi ntaw sutra de ni yaw sutura ala kana sutura kaw sutura ay ni yaw sutura sampere kan ntaw sutura billahi ntaw sutura awte mo sutura na wakli bala 2018 2019 nega page do kumbei trace ibabuk page sanfe momo nunu de page mine mali soldo nyo kuma info ko mali soldo nyo ngalon tige mali soldo mangalon tige de we chien de fo o page minele mogo kumbe kuma ne fe o ya beka vocalita nu nana mogo minu nga information ne mo tara bedu tigu ma kelingele ado yene wele ko lu kan nafigi minengo o ere mogo joli de chune ere man nafigi chaman kene wa ango take WhatsApp de ga no to take Facebook ga we sansi ko de ke ni bora ka tigi kele nyere be i kele parce que ere fana ka nafigi ya vocalu be mbulu nega page sanfe we nega page ngana mu vocal tora sanfe o ya be distribuer kono wa ballon match be alebe retour be bi ne fana ka tour de do billahi pichete sans pitié me gonye dawkun bubula sirana pembele nguru minya be ne shigo bulu ma fili de pembele nguru mbi nyere ta do ma damene ni jonde folonga ma damene ni Asu Sangare ni jimbo ma damene ni oyi aye Asu Sangare wele kana ko nade kunya décider ngonya toy sugar kuyate kama no ye malika family nga generali ngane kundaro ngo Asu Sangare ma changer de Asu Sangare ni yere kumakan la men ne kumakan de de kumakan do ini jimo fa labana ka ke bere kuru tay nyogon kama nete de mi mani soro ya jena ne ku akili la nge changera ja fali be changer Asu Sangare te changer Asu Sangare ja été changé bi tayna kabibe kiloti do kata cheba koro nyini koku kwa ka tele goshi hali bi bi tayna dien bedda benaka ke Asu ke shiduna di ki gini di gorjegani di dien bebena okan nga oronya ni dambe kama ani hada madenya tabolo kama anya essayer kame juru magaya ikan nga koy ima changer parce que Jimo ka beau francien kata malila o sur la mois de janvier et février entre février et janvier Jimo sera mali kono na hali sa rebe Jimo eni Jimo neta kuma angata Asu Sangare la folo Claude dale mi arona titbotla inshallah ne Asu Sangare kuma ka folo je me sele malila ak me figa Jimo reçoit fi aya u Claude dale aka lamede dote faraka dote boala one by one vogali me aka jani keme mba jouer fo là-bas hal na ma be jouer bishina mena to jouer ay Asu Sangare de kuma kan flene ay rebe na foko mura de ba la folo de aya la mekanya angata Asu Sangare i wala i explique mi arona titbotla inshallah problème fuitala nini asuma ndio naona koso on est à juste à quelques carrés et un bébé nyon créé il y a aucun souci
Sinon, madame m'a concerné, je voulais me faire en préparer quand tu là. Même en y fait je vais juste assister parce qu'elle chante très très bien. Je sais qu'il y a aussi serait là-bas. Est-ce que tu l'as la kanyawa? Ne outlota là, aya foko shiko ante ka mekanya me solution nyini aw be ni lame de bi diago ya adiara aw yo aw ba lame sabla bimaw blanga page ka be ka foko meka galoni da mo la ko dalute mulo ko je ne suis plus crédible aw de afode aw yem pousser nya essayer sabla mo imana ke chugo chugo harama de ndo bisila nga aw yem pousser kam pousser fo kan dusu bon dusu bora sisa donc me ngadu suma kashira aw tloba la kanya. Est-ce que au club asu sangare kuma kana kanyawa nanga sega kaga la metukuni dobe boke mulo billahi me arona tisbotla inshallah problème fruitala nini asuma ndo na ko so on est à juste à quelques carrés et en bébé nyoko créfé il y a aucun souci voilà sinon madame me concerné je voulais me faire en préparer quand tu là. Même en y fait je vais juste assister. Voilà, aïe, voilà, aïe, amène yoro de cortiquer. Ne asu sangare, avec aga so, obe yoro mina bamako kono. Oya soro jimo talent fle ne vakasi de la. Aye taminge Franci, kamro fanani, kamro banani. Aye taminge Franci, ko ale colonie fililai, daw bena se amade. Wallahi, ne chikote do faraka. Daw bena se nu ko imbe maya kelengele ou era de ba expliquer ne ta expliquer de oh jimo bole Franci kata Mali là pour que asusangare ka se ka jimo récompenser rendez-vous bu ni nyonche asusangare bara abena vocal imbe la mede ngo ko illa ba meke bolokuru fili de bolokuru fili awni kunu awni bi awni kunu shiko ni bi asusangare I wala wala parce qu'elle chante très très bien. Je sais qu'il y a aussi serait là-bas. Même ma cousine, j'ai une cousine aux États-Unis, elle est venue avec Canabéama, donc elle est venue avec Canabéama, tout travailler faire Canabéama. Donc elle est venue le 24 pour qu'il y ait Madame Gajuma. Donc peut-être que je serai en haut pour qu'il assiste à donc du doigt à la maison. Eh mon haramadi dobe ijote ni kuma na sizandro me ni babili abena foko shikota a mo menu ma wela tu bonya kwa shikote mo bonya mu awe mo haramadi sugude nyanga ni moro di ngo barak c'est-à-dire aka wele ko kala mala ebe ne wele appel vidéo la ite fadon ite mbadon muna ibe wele ha mo wele appel au moins j'appelle le femme mais appel vidéo mo joli de be direct ngono menu me ninke mo la aya o mirisa. Hein? Mon ami, on l'appelle, vous avez fait ce là. Ah, mais c'est pas possible. Excuse-moi. Il faut que quand tu m'engages, il y a un gros bouga chez Jouka. Il n'y a pas de. Tu vas faire un abéama. Donc, allez, le 24. Pour qu'il y ait Madame Gajuma. Donc, peut-être que tu serais en haut. Et pour qu'il assiste à donc du doigt à la maison. Et puis voilà. Parce que allez, on a un bébé. Genre Klinga, donc, qui t'a donné le nom de Katni Kosbe. Tu vois, maintenant, donné le nom qui t'a faux Kaïf. Très bien. Mais Maramba, ni Asu Sangare ni Jimo, ou bien mi fo nyoyen, Mariamba ni Asu Nyameka, ni Odi. Hali ni Meleke Kungolo, c'est-à-dire que quoi il n'a aouya, mais Asu Sangare daka foko, avec Jimo ko fait comme banania. Aïe, naya. Na yo courage soro ka fo billah habe kiringa bi parce que ayere ba don ko mi me ka fo nin ayere kuma kan de ni on e ne ya fo ne ma fo o ni min taray ko fe de ni asu sangare yere kuma kan di abe ka ni fo jimodi fem mo ka bo adaya ni mbebe ka fo jimodi angata enfin non il y a pas de souci là on se verra l'indicateur change alors ok bien, très très bien avant ça, pour l'enfant. De toutes les façons, je suis en train de prendre le temps maximum pour me reposer un peu.
ni bara bɛɛ to yen fɔlɔ fo janvier inchallah. Donc je vais essayer de me reposer ni temps in bɛɛ kɔnɔna la. Donc à partir de janvier, donc je vais recommencer inchallah. Ah ok, voilà, n'a su bébé charge lenke. Nye Jimo be ka sunya asuzangare jabi. Na figi denya kofe koni. Jimo be ka ja ayo fana lamede. Wallahi. Wo jane sa flam so be jane yere vi wallahi. Me jane toro e wonde so na shinu. Na la shinu do ma je koni ni ni la shara toro. Après midi na ni mina. Mita fini mbora fini ro mita su fino. Voilà. La samati titi bu côté du manedo. Très bien. Asuzangare be titi bugu la. À quoi Jimo de ma Mariam ka defa sabla Mariam ka di ale asusangare ninkunyi ko ani asinya me ko be kita dongeli de da adama de minu nin talendo ka siri Mariam ninka ote ma fla yegoi Mariam ni mo shite concurrence la malla ni binginite Mariam ni sote concurrence la ani falite concurrence la ani bigini bagaga de concurrence la. Donc, pour que Mariam ga conseil ka se ka reçu, ndogani yera dobe États-Unis, nous bien ta ofanayi, ou bien Mariam ga conseil assister. Comme je me go gelen bali la folo, o kodu de environnement on yera bo kodu don. Ni be ka mo do defa, na triet le dama doge na ma donné ma ba le granger ko be choko de check, le fle na so fele no de. Korote wardi ayem la kan ni minge. O asusangana kama Jimo non sera titibugula, nega sobe titibugula, ni sera yendro ikanwole. Outlobe n'inkumaina, ni sera titibugula, ikanwole. Jimo kwa ma nebe songa na titibugula shini, ni mbona fana fei, meta asunya me fei. O asusangare be na fo Jimo ici ça, ni sera asunya me fei drawe comme il sera ne fei parce que asunya me bene fei donc très bien, abena yeyirla ibina. Jimo erete yendo folode. Asusangare yere de beka fei abeka expliquer Jimo ye akanga na le fei choko mina ka kle ki banka Jimo yere so o de bena ni kele wuli dugu wuli kele aya lamede malion au klobe nawa sadiri Mariam ga conseiller resili kama asusangare ay joda ba ne ko nyam munde kila jina tige kono de koro nyam munde kila mais be kanga video tige me direct de là ne be direct de là me direct de là be kan mo me direct là regardez-moi ça pour wala sur bingini folo ka concert temena de donc pour que mal joldo ay na to ko be yane aw minu wo ko asusangare mo nyana mai comme moi de yaouni asusangare bla nyona na be asusangare don billahi auta défend asusangare poison de poison Jimo de bena o confirmation de asusangare masisande aya lame kanya de ni Allahu chenga lonte da ula fanani tala banani tala jogo kolon fo nyogon jogo kolon fo pour éduquer bada shikuni no jogo kolon fo yaka o éduquer nyenkale alala angata Jimo atofo Côté de Melo, sera farani carré quoi. Allo ji Madame Balaro ni madame asula srodro ne asusangare opi pour votre information Jimo to kura jidi Gigi ou era dama be nyongo ube asusangare ba wele Gigi Madame ba wele Gigi Avo Jimo baba kalama kawe Jimo wele ko Gigi musokoroba ka barake kaka kono takalo kono to ko de ngolo ka otogo da ko fuseni au kato otogo da sunguruba togo da ola ko Gigi ne décourager rabbi wallahi Jimo re kala lire negaten la parce que bine Jimo suguni wallahi aka haramo Jimo suguni de temeninga wallahi a tete meninga kasinga nungala ni c'est pas possible de quoi. C'est-à-dire, ni ma produit bla qui nous produit bla.
ni tɛ se ka produit ɲɛnama mun produit bila Asu Sangare je ma ba ye kalo 9 de ta k'a den wolo i taara o ka wolo kɛ fu ye Fuseni de bɛ ka wele bolo ta ko juge Asu Sangare maro e ma miiri a ma bali na parce que Asu Sangare berema silipu a ma feere Mali kɔnɔ fɔlɔ dɛ Asu Sangare kabi Ala ye Asu Sangare da a ma silipu don cɛbakɔrɔ bɛ kiloti don Asu Sangare bɛ kiloti don an bɛ soti min don ka taa ballon ta n'a ye dɛ Asu Sangare ka silipu y'o de ye n'a ye silipu don c'est pas bon pour elle Asu Sangare tɛ règle ye a tɛ silipu don a tɛ tafe siri a tɛ soutien don a y'a kɛ Ala ni kira kama a ka Asu Sangare ka photo kelen jira ne la ko banzin complet b'a la muso modèle a t'a la a ye Asu Sangare ka photo kelen ɲini a kana di yan ko tafe sirilen fila la a t'a la a ye na ni Asu Sangare photo kelen Facebook sanfɛ ko muso dɔ sirilen b'a kunna a t'a la ni kepi t'a kunna vert noir c'est-à-dire hali dibi yaro kalo mana tɛmɛ tile 15 kan kalo bɛ don dibi la dɛ hali kalo tile 29 Asu Sangare bɛ vert noir don à partir de 0h vert noir i b'a fɔ a wolola n'o ye dɛ hali mɛtiri gomisi fana b'ale ta ɲɔgɔn kɛ a bɛrɛma silipu ma feere Mali kɔnɔ a bɛrɛma tafe o ma sɔrɔ Mali kɔnɔ Bamako barabaden na ne ye musow ye jamana in kɔnɔ olu mana silipu don dongo kelen a bɛ fara o bɛ bɛn o ye jukunamugu nɔ ye musow bɛ jamana in kɔnɔ n'olu ye silipu don tile kelen a bɛ fara o ye jukunamugu ka baara ye jukuna tɛ fɛ sinbara t'i fɛ nka e de k'i ban silipu dɔ ma kalo goto ko fɛ ka cɛbakɔrɔw ka kiloti don cɛ ni kulusi muso ni kulusi an bɛ taa min an bɛ taa min Asu Sangare i sera changer dɛ ala Asu Sangare wallahi ala k'i mise à jour kɛ ala k'i réinitialiser parce que e b'i ta cogo a y'a lamɛn nkalon t'a la dɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲaw da bi fo n'a ko si ko ye nkalon tigɛ bilahi Asu Sangare madame aw de ko ne ye nkalon da wula madame tɔgɔ bɛ ka bɔ Mariamu dɛ Asu ɲamɛ dɛ Asu Sangare de bɛ k'a fɔ ne dama don a la fɔlɔ ngalon do tiɲɛ do aw de b'o dɔn mais ni aw ka Asu Sangare aw jatigi piɲɛ ale kumakan de ye nin n'an ka lasigi a ka lamɛn madame Bagaro ni madame ba ye Asu lasɔrɔ dɔrɔn donc a bɛ ka yɔrɔ fɛngɛ directement c'est pas loin o ma jan ɲɔgɔn na du tout ok ne mun de ni lafiyara dɔrɔn après midi ninnu na ne bɛna n taa fini n bɔra fini dɔrɔn n bɛ taa su fɛ yen nɔ n'ala sɔnna titibugu côté jumɛn de don titibugu côté jumɛn don sirafara ni kari quoi allo J voilà madame Bagaro ni madame waliden J a ka bɛ jimo de ma dan ne ko J Asu Sangare wala J o tɛ J ye dɛ o ye kɛramu de ye i ni ɲɛda komi fali ɲɛda an ka taa fɛ titibugu côté jumɛn de don titibugu côté jumɛn don sirafara ni kari quoi allo J madame Bagaro ni madame ba ye Asu lasɔrɔ dɔrɔn donc a bɛ ka yɔrɔ fɛngɛ directement c'est pas loin non ala jɔnw bɛ yen dɛ ala jɔnw bɛ yen dɛ ɲɛ mun de k'i la ɲɛ mun k'i fana na n bɛ n ka direct la i bɛ ka n wele n bɛ ka tigɛ mais a dɔn sa ko oh mais c'est pas possible hein oui a t'a fɛ Asu Sangare ka nin yɔrɔ nin ka jouer parce que à chaque fois n'a sera yan dɔ bɛ n wele dɔ ka n wele J na n'ala sɔnna titibugu côté jumɛn de don titibugu côté jumɛn don sirafara ni kari quoi allo J madame Bagaro ni madame ba ye Asu lasɔrɔ dɔrɔn donc a bɛ ka yɔrɔ fɛngɛ directement c'est pas loin o ma jan ɲɔgɔn na du tout ok voilà ni Asu Sangare sans indication dira a ko a ka Mariamba wele Mariamba bɛ ale ni Mariamba man jan parce que Mariamba bɛ Sotiba Mariamba bɛ Sotiba Asu Sangare bɛ Titibugu la yarɔ Titibugu kɔni ni Sotiba kɔni olu fila n kɔrɔ yan de i bɛ tɛmɛ n'i bɛ bɔra Sotiba i bɛ tɛmɛ Bulukasemugu la dɔrɔn i sera Titibugu la u tɛ na ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de i tɛ don Bulukasemugu yɛrɛ kɔnɔ n'i bɔra Sotiba i bɛ tɛmɛ Sodefu da la n'i tɛmɛna Sodefu da la partie de la bɛɛ Titibugu ye n ko ne tun bɛ Bulukasemugu de la ne ye n ka denmisɛnninya tilancɛ fɛn caman kɛ Bulukasemugu la a bɛ mun fɔ donc Zimo de filɛ nin ye
kata asusangare bara ben kera minga o malawali asusangare nai ale ayira jimo ladi o komi madame ko concert selelo bo madame ko concert ka se ga reçu ika mo famani uku banani iku jogo kolon fo no kera ika na fei me donindi me ka vakashi be dia a jimo fana barake o barake le saras kuma so indication de la jimo ma jimo de faire ne kati jo asusangare ka dala gardien go jimo teteme ango fana lame asune wele téléphone na imane ga appel ta idwe ne ga appel be ne ko mena surprise de kila karsa ye mo yere kana ke warai kwa na famia ne déplacer de ga bofu asidim la kana efi aramade ala ko mena surprise kila ne be na garde o bujo ne ba ko alese ga da fe ala ko fo e kana wele ne be kila wele téléphone na ibi bangata asu mune be no ni mo ga jo aw ni mo ni kisache aya do buna ramado nge do sa wala ko te fo wala mfanimba aya lamade ni mogo ya jo aw ni mugu ni kisay aya do mogo yi oni kuma nya kinya de jimo ya yere di muru turla jimo kola kaga telephone mine ka lebu jina baba ni nga genga bo sumu ka yorola asusangare ni maramba ni asunyame aw defani ne kama wallahi ni kele ni jimo ni kele nti fe I commande nye I kotna dia nya ni yoro ni tay kinya de wallahi we olu de akela sino ima kula wa olu de lairu ta iye fana ko abeni alate asangare ra dabara be ka fo jimo ye na anga nyoko ye ka vakasi be dia mais madame ko concert ka reçu dron masara hamani mfani mba o jimo ka ta joe ka so la gardien ga fo ko jimo te do ala aya la me asune wele téléphone na imane ga appel ta idwe ne ga appel be ne ko mena surprise de kila karsa ye mo yere kana ke warai kwa na famia ne déplacer de ga bofu asidim la kana efi aramade ala ko mena surprise kila ne be na garde o bujo ne ma ko alese ga da fe ala ko fo e kana wele ne be kila wele téléphone na ibi bangata asu mune be no ni mo ga jo aw ni mo ni kisache aya do buna ramado nge do ni sa wari ko te fo ite aramade ali do aya aramade ajado mo woni funa na famia mo ko sima ni mo si ala de beda ka kla ka beso ison chukula ina fa ne bora fo yoro jan fo ase 2000 kana kala me kla ka che batar lo so rega sanfa lo che be kla ka fo ne na ko eteno ala de jade ko ne na ko eni bache ni marché te jimo ni asusangare che hali ni jien be farla jimo ga te kuma asusangare mata ni moda accord do kuntini nyukon che jimo asusangare meka kele ate ko mi ko mi jare meka mena flat litere a benin bache cheba koro mesega bamako kono cheba koro mi mesega ni fo asusangare o ba soro idale no ibala de kito bamako ka asu to bamako ka kuma mata kuma te ka se e gorde ga ndoma wallahi billahi ibado ko accord do de bawnu nyukon che so asusangare kiloti do kata kamale ngoro nyini bamako kono de o kera de ayre dabara ko mafana kwa aye kiloti kelendo kata Fatimu Jabate mine ko ka do shola odgamu ko be ande jimo ijoye ningelemi utese ki bla barala ka fo ki kanu soro ukaso kubisa katla ka banki ka appelta aya la me ni mo ya jo awni mo ni kisache aya do buna ramado nge do ni sa wari ko te fo ite aramade ali do aya aramade ajado mo woni funa na famia mo ko sima usani mo ko si ala de beda ka kla ka beso ison chukula ina famia ne bora fo yoro jan fo ase 2000 kana kala me kla ka che batar lo so rega sanfa lo che be kla ka fo ne na ko eteno ala de garde ko ne na ko ebe ne kla ka yo telephone na ebi banga na telephone ta su e ma usani ne ko yi ina famia asu sangare e ma usani ne ra ma usani aramade ali do ni mo ya jo ni mo ni kisache au maximum de considération et respect aya di buna ramadoma sima usani si ina famia mo sima usani mo si ne bora fo esa sana esa ta ke mo villa kana fo esa no aramade de kama kunu sura e baro ganya fi wona surprise de kila me ko di wele me sala ina communication ina be appel la kila appel la ni be mo considérer iba ti ki wele alla te fe ngana ifi yo mo sumo nte so ube ngora ube na abekete tori me kila kana fo yoro yiri kadiga yoro e fuko kadiga yoro ita kila ki wele me na mako jariya ko le ke wele ko pasi ko e ko ke etesika ko mo mana ko alebe ta ka fela asusangare kera bara
ka sɛgɛn ka wari ɲini ka tila ka sɛgɛn k'a dun o de ye ta ye quoi a bin ala ni kira je ko wari bɛ n kun nka n tɛ se ka n sunɔgɔ wari bɛ n kun n tɛ se ka n diya wari bɛ n kun n tɛ se ka c'est à dire i sɛgɛnna k'a ɲini ka tila ka sɛgɛn k'a dun gwarijɛgɛninw fana ka e nɛni nafolo nɔfɛ gwarijɛgɛninw mun de y'a si ma i ka tete juguya e de y'u bila ka mɔgɔw fa n'u ba nɛni ala masa in tɛ sunɔgɔ la dɛ Asu Sangare safini bingini lebu Facebook in sanfɛ yan dɛ nka wallahi dɔw bɛ olu ka jugu ni nin ye ala ne ma tila e la o e bɛ ne dɔn e b'a dɔn gu min bɛ ne siko la aso e b'a dɔn wallahi ne kun ye to ye sababu dɔw de kama wa k'a fɔ aw ye ka jɛya dɔrɔn mɛ tɛ Asu Sangare kun bilen dɛ ni wari bɛ Asu Sangare bina kabi IBK ye fanga bila asu kɛra ta bɔgɔ asu sisanlama asu ɲamɛ de b'a sɔn ala ballon tournera asu ɲamɛ de bɛ Asu Sangare sɔn bi sinon fɛn t'a kun n kale ala la fɛn t'a kun wa du kelen min a y'a di asu ɲamɛ ma i préparé dɛ i bɔtɔ de kɛnɛ ma a y'i da fɔ asu ɲamɛ ye ko kɛlɛ bɛ soko kuma min nɔfɛ ko Asu Sangare de y'a san ka d'i ma wa i préparé i bɔtɔ don ni so tɛ si la bolo ni ala ni kira cɛ aw bɛ taa si kɛnɛ ma o si la fana barika bannen e ma dɔn k'e barika banna cɛbakɔrɔ barika bɛ se ka ban cogo di k'i ban baara ma ka taa yɛlɛma i muso sunkuru ye so min jɔ k'a di i muso ma e ni o bɛ si o kɔnɔ est ce que barika bɛ e si la Asu Sangare de so jɔ a ka sunkuru de Asu Ɲamɛ o ka so jɔlen e bɛ taa yɛlɛma o de kɔnɔ faden sago sila e ye faden sago de Asu Ɲamɛ cɛ ye sila faden sago de ye ala kana kɛ faden sago ye billahi faden to nin fana faden to dɔ ye n'a fɔra faden to e dangaden sarakaden faso maloden jugu sago e hakilila ko faden to ye to mɔnɛ kɔ di ayi tu te trompes Jimo nin tɔni dafa mais Asu Sangare ta ni n ko n b'a bɛɛ kɛ n bɛ combien de minutes yɛrɛ la déjà 34 minutes n ko n bɛna Asu Sangare ta n bɛ jouer n bɛ su n bɛ ba yan n bɛ o stopper yan n bɛ décaler tuguni c'est intéressant hein Bati wele mena mako gariya ko ne ke wele ko parce ko e ko ke sika ko mo mana ko ale be taka ka fela e do so na ko fe e ga ordre ni ko ni mo ko de mena le aso ay sabalisa anga nyo bunya o de tay wallahi Jimo ni ngele ni ijoy anga nyo bunya parce que oui black mo fanu banani ki black mo furu sa ki black galonjugo da mo la ki i ko ne shigo re ma ko ne ko e de la ga ne wulu mugan Jimo yo fo ne ma de ke ne boîte kono ko ne ko nte ta ke to ke ne wulu muga de ko ka soro ki terimuso do dina ma ko ne no ga taso yo inaga yo galo be dan la Jimo ene alache be ba do ne do maga be ba do boîte la ko te ne ga fen kabi ala ene ne be français ne asan woron dondi ne dona boîte kono chien flandi nshi be kono wa chien flash te parier de wa chien flabe meta kundo de kamade nterge do be ko anniversaire do antara o to la ban boîte kono ani donne la oh pour to tara bi brudo kan ko fangata boîte la ntara noyi chien fla ne shi be kono français ne tara boîte la chien fla boîte te ne ka koyi kabi ala enda ma do shisha kono kabi ala enda fana ngado cinéma ngona kera chien kili cinéma ngono chien kili jama be yoro jinyo kono yoro madini ne bene do ngaso nga tele ni be mbolo nga téléphone ni be mbolo musique be jouer salamu lafia iyo olu galo be dan la Asu Sangare ni i black ni beke nga paiement so jiru ame ngona ni Jimo de do vocal nunu me yaw a bela jale nda fale de be angata anta sumano o ko juma sumano ere o dogoni wa koromuso sunguru bamuso do be ko blemani donc afana ko dongil dalay ne ko ngayte blemani e forondo ndi ne de la gala photo blanca page ka e blemani la je folo nga blemani nyira wula blemani yera ne ressemble à rien wala bonini mani ne re nshi ko re fe quoi parce que nyere be photo ta katla ka dese ka blanca téléphone kono ka nga direct ke nga c'est pas grave blemani flé nende blemani mena nende ka vocal kala si sa ba la me blemani e fa jelente iba jelente mo jema ma wolo aw ga du kono e produit de mu ki ba farantinya ma ki yere ke tubabu yi no fo saraka deni c'est-à-dire fa de sa goya dana etama e be ka giri
Maramba ibeta mo fanani jima ka privé la kata mo di ko ku fanani jima ka privé la maramba mi nofe ishiga corona shi ko fenga corona fe wa iga corona ebe dongli da do mina asro maramba ma wulu jugu sago de munye ke o komo koy e blemani ni samedi jar la ide nga corona maramba e blemani kabebe musique kono ni ku de soro adamina kuma sisa ma soro ide muso ni maramba no be concurrence la munye ke maramba komo koy ni fade sago yate wala sisa hiyo munye ke maramba teri ni fade sago yate nete fade sago munye ke maramba komo koy nete fade sago munye blemani ke asunya me komo koy men nte chama fe mabi ndika vogali gelen juillet jama kala me mbe na ikama mbe na ere monta dambe na ikama ate bande ate goere blemani nyen kale ala la Facebook sanfe mbe Facebook kasa machi enuna yarande laki blamo ko endeli ko ngila jiki nga zenata wallahi habu ode ban fara itara batama fana banane eri batama me nyokono iya fana banane ibe batama bado batama mbama fsane bay bon nunu fle nunu de beta do pere kun ko ka banyumantigu baw neni olu yara baw tese kalaje e jugu sagode na fara ko farafi muso ka bo ebe se ka bo sunguru ba iri bantigele sunguru ba min ta ka regle ale blemani te ka regle reble e fana miti sigi anta sumana tini ko muso laje ko i dogonde don ta do parce que ko famille ngono denkala la mati denyma wala fi fado me domli dala fado me jeliala nga awbe pedew de no fe ko mo fanu badane awbe tanye ko la awbe ka mele ka unsina nunu fana be tu sigi ka mikoro mine he jugu de wulilan ko jugu de sel na jugu be se ka desela ere de jugu awbe tle ka jugu nyina no ko ni ere de jugu sitana de ni ngable mani ay blemani mena ka vocal que le ama soro ka continuer nte tambere tay kambi parce que toi tu n'es pas très important he important chité là ndi ka vocal ningele ngala mbe avancer membe ni kama i prépare de aka haramu Facebook sans faire nte mo to yi mise manindala kuma banindala je le dis mon rota est blé wala ni wifi me mo ngo bo ku jabi wifi be ana kile ni ta la forfait ta la abesra ni orange mo na de me rom na biagi flatte ay toro ma kele mo to nyana fi me na ereta me ga connecter ni forfait eta ka ma WhatsApp to nga se ga dal do Facebook sinon wallahi billahi ta ngi malje mo ko to ma mo le ga fo na ko ngana importance pour la ku to to ni ku be fenir ga ma ko ko ne be sangala de ko ne ma ru to la sandro e ala awa to jimo mangana ka faraka ale jimo kale be sangana e jimo jiji ade to dara ko dudu e tari to ga jiji nun to nun sur yana ita yi changer chere la ite parce que ne muso de nta dana donc e bi ta changer ateke jiji le anta ko bina fe kwa ko na ko mo ko mu do atukuni ko ne na ma mere ku mu jabi wallahi fla ole voilà ni le a blemani wo a freshino e bi to ga da blemani freshi e ka babugunye ika babugunye freshi re tala bli a blemani re be banendu hale ka babugunye blemani ndala bli mbe to ke ko blemani produit muna koron e re be produit nyina ma re mu wa blemani e be produit nyina mu so parada produit muna nunu da be yala are dala hali produit to ni ya fili ubata mais c'est pas possible ni be bala jabi sunguru bakora inanga direct ko na ya ye ko jabi sara aya juneni bala jabi do akara to gorje nga se awla de e blemani e ka babu gunya est ce que urjiba la bli ata e blemani la men ne blemani kuma kan hala men fle yene cinema de ko mal juldi fle mu mal juldi na kana boku jabi de ala kama kanu jabi jumo nu jabi dron ubna kala de tay no chera nu jabi kana ko ko re kan nuna wallahi bila ubla le no ilare men ni jabi dron na valeur kula be te men ni ka video ide kanu jabi de ne to ga mo re ni nu jabi ya mo mu suguma do voilà nene blemani maka mene suguma e blemani jugu sa gode mali jol don ngoni suile no kateme ekam olunuka dombalia e min donendo e munde fade sago e be mundo jande bi don nene re me to fo mo bi don war la ngo importance di la ndena nga tamperdi mais e badama ban ni minge e on ban ni minge blemani fokata i ablaki sara o cicatrice te boila parce que ndi bla yoro i d'abord i di changer aka haramu ni bla i baboro i di changer anafiki denya be da jena tama aw mata do mo nya denya ma ku gorjege ni
téléphone min b'a bolo 109 euros Jimo on ba nenna o de kono aka haramu du kasi de be ñini kan faga quoi me blemani yo ametanye fe sunguru ba muso koro do be yanko jeneba aya la jere ni jeneba yi chamo me no nte me na ga video tay ay la je ay ni la jere shida de be ni na ay ni jeneba yi la je ni la je elle ressemble à quoi tu ressembles à quoi bon ni fana ni ye Mariamba daga wuli tere muso ye Mariamba daga wuli tere muso de ni Jimo yere ka Mariamba soro grâce à Jeneba ami ko eta de muso no ye tenisier o fana daga wuli tere du Jeneba fle Jeneba Traoré ngaga Facebook sa vatara ke ko Amber Rouge ata Amber Rouge re eta Amber Bouledi minun dati sunguru ba dati bane minun be faransiya haluga babu nye kasa itese gi gerala oga babu nye kasa kele iko niye jega bla frigo kono kalo kele ni courant frigo te ga marché minun ta kasa betini ninu ya sunguru ba da kabi makoroga muso korobani kababe kuru di école sola minun be sunguru ba la faransi uma sojo umata uma mochi wa Sanjoli ou bien français ali français ou ka nyuma ngo fana me sunguruba cheke me ma be français me katene sunguruba ka ali to ou ka nyuma nunu fana ma se ka me bobara iriban tigera babu gunya iriban tigelenu akasa mandi jite bois la blé ni man liberfien utilisé était diabo oh et autant nous ces années n'était donné dongomay o te donné dongomay oh nini Jimo ka conversation Mariamba daga wuli teri Mariamba ni Jimo e ñogon soro sunguru bakoro min nafe o de flene Jeneba Traoré Jimo mana Jimo ta Francia aka carte vitale na ka fembe hali min ba ka kafu wari umine ni Jeneba ile do ni Jeneba ile do ño fo Mariamba kaba damena nya fo de ni fara mangalondo il a de bien justifié. Il t'a mené d'où? Mime foni ngalono atemena awde ni wakanti aw kala banci de ndamawdu. Et de daga wuli tere muso e Jeneba yi. Et de daga wuli tere muso e Jimo yi. Jimo de be son jatigila. Ale de be tane bizupulo nunu fei. Ale de be Jimo ko wakite ka lamede kale de kama mogo be kilame amata. Madame yi bismillah. Jeneba aw bismillah. Jeneba, tu sais que Maramba elle m'a imité. Ne Jimo kuma kan folo ni min be ka kuma mo tigi to fa wi angata Jeneba, tu sais que Maramba elle m'a imité, je te jure, depuis qu'elle a vu ton perruque sur ma tête là, elle est partie me faire aujourd'hui, elle est en train de fêter une baptême là, une mariage là. Va la regarder, tu vas voir, elle m'a imité, je suis son idole. Voilà. Oh là là, tu as vu non? Depuis qu'elle a vu ton perruque dans ma tête, que j'ai fait bien ton perruque sur ma tête, là, c'est moi-même qui a fait des créations. Elle est partie m'imiter. Tu as vu? Elle là, quoi. Je vais la poudre, elle va voir. Ane Jimo kumaka Maramba mafol. Ako Maramba ka idoli yale ye. Jeneba ye. Periki mindi alema Maramba ale adu Maramba tara imite oba woni ñogonte ñewfo ngalon no ciente awde jeraw. Awe ni fo domina amake aw nyana de a fora kena minga aw ngunde ne aw de ba chi na ngalundu angata Jeneba, Maramba elle a partagé, moi j'ai envoyé à Maramba, elle a partagé sur ta page. Jeneba, je t'appelle, peut-être tu dors. Et la fille de Hara amène mon habit chez toi. Tout de suite là, il faut la prendre quoi. Il faut prendre mes habits quoi, mon habit quoi, avec mon souci. Tu amènes avec toi. Moi je viens de charger, elle vient de me faire pendant tout de suite du tout et de rien du tout. Après je t'explique, c'est pas une parole de Foucault. Après je te dis, il faut prendre mon habit en venant chez moi ici, tu amènes ça, je vais placer dans mon valise et je... Très bien. Moi Jimo ni Maramba nyeke nani. Sadri ali ka Jimo to Francia. Aga ko bebe ni mulu wane to bala de jaba sora ito be yane chaman to nyofo aramata Franci bebe aramata don
donc dala la francia malen jeli la francia ni da farnya ka tema aramata ka ibiti ni tay koko aramata u ye burjali da e kambi ne yere to mi ça de nous babu ne ferente que le ari bat que le etso excuse me tomorrow Ma belle, tu sais que j'étais en communication tout de suite avec ta griotte préférée, Maramba. Elle a dit qu'elle arrive tout de suite. Elle va venir chez moi tout à l'heure là. Dès qu'elle sera là, je t'appelle, je te fais signe, Inch'Allah. Ok, ça va? Ça va toi et à Paris, ça va? Oh là là, mais vous me manquez pas, hein? J'aime pas Paris maintenant. Oh, attends. Regardez les directs de Fatim. Il y avait Dior là-bas avec... Voilà, ne Djeneba Oregana Djeneba de Kuma, mais Dior mi mega fo Dior kana joila de. Fo nante Dior kele ma Dior Jallo. Wallahi Dior kana joila. Dior Jallo ni kobe edema. E ala Dior kana joila sa. Aka haramu akana joila. Wode kan eni ne bema. Dior kana joila. Dior Jallo kana to aka joila de. Nunu ni fani banene ya. Nene bora ki bolokoti ka bubulu. Na soro nunu kambe de makie maramba invité Dior kana joila sa sino mali be jiga kundugu kansa. Nete nyamogo de. Dior ni ngana joila. Angata. Jeneba fo Dior mindu ngonda do Dior. Ni Dior Jallo e de kodo. Dior Jallo ni nu metanga recherche kede. Ni nyai e Dior Jallo ke de be nunu kobe edema ko marambaga marambaga sumu I invité kera marindoy itra war mugudi Dior wallahi na Dior aka haramu wallahi sahaba amfara angata Tous mondial, il y avait tous les griots de Paris là-bas, tous les griots de Bamako là-bas, il y avait Fatigname, il y avait Babanyame, il y avait Salibou Kanté, tout le monde était là-bas. Hier, Maramba m'a envoyé le vocal. Voilà. Ouais, Salibou, au fana comme français, hein. Au reflet au tara mali la kabeta vakasila. Ou yo to babani ngone sumu de kenega kat. Kato ka papier minala, au fleur Bamako fa de sagoela. Ay obe tout reflet télé langa au TCA. Fosmanjali pareil, Saribou pareil. Non betora français katu. Kana faya ko le gorjaga nunye, katla kata ko beta vakasila malla. Tobu te danga dene. Ni tobu ya papier di ma contexte min kono ni bora kono ba minila. Angata. Aw malon de ko le silame wi. Ngol le betan di gorjaga nunye masono tobu fait ya négociation tout là-haut. Angata. Ouais, c'était depuis longtemps, c'était depuis que je suis pas venu en France. C'est une vidéo ancienne qu'ils ont fait une mariage chez elle, quoi, chez Dior. Ouais, même moi, Dior est venu aujourd'hui ici. C'était hier soir. Hier soir, c'était en direct. Fatima, elle faisait en direct avec Fatih, Babanyame. Mais Babanyame avait le même ensemble. Non, c'est le mariage qui a été fait hier soir. Hier soir, c'est hier soir. Foust avait dit qu'ils avaient un mariage, non? Il y avait Laila Khan là-bas, il y avait Salibou Kanté. C'était hier soir le mariage. Ah, c'était hier soir. Il m'a pas dit ça. Il m'a pas dit ça. Il est même chez moi ici. Dès qu'il sera réveillé, je vais lui poser la question. Il m'a pas dit ça. Il m'a même dit qu'il a parlé avec toi, que c'était pas maintenant, que ça a été fait depuis longtemps la marmailleuse. C'est ça, il m'a dit. Lui aussi, il est Kalamanchi. Il m'a pas dit. Il m'a pas dit tout dit ça. C'est là, Djoula. Non, c'est pas la peine. C'est moi qui a commenté la vidéo d'hier soir. Sur Snap, après, on a parlé vite fait. J'ai demandé comment tu allais ta santé. Il m'a dit, ça va maintenant. Yo, vocal nunga cha, nangambe ni jeu kelengele, ambe chiambi. Prends le téléphone, il est en train de lire. Prends le téléphone tout de suite. Prends mon appel. Appelle-moi tout de suite. Je vais te passer Fuseni. Il est en train de lire. Prends. Le jour du concert. Tu as vu, moi je voulais porter le jour du concert les chaussures de Fanta. Hein, Geneva. Donne à Dema, si les trucs arrivent, je vais lui donner l'argent. Celui qui va me donner, je vais lui donner l'argent. Comme Dema ne fait pas gratuit. Mais moi, j'ai chanté pour Dema, c'est gratuit, c'est à cause de toi. Dans la vie, il faut qu'on s'entraide, quoi. On ne peut pas faire toutes les choses à cause de l'argent, ma belle. C'est pas bon, c'est méchant, ça. Demain, il a eu sa 12 jours. Demain, il a eu sa part déjà. Demain, il aime sa femme, Geneva.
je ne parle pas de tes affaires, hein. Je parle des affaires de Kara. Il a dit il va amener tes chaussures. Si lui, il a dit il part mercredi, il n'est même pas sûr dire à sa femme que Aramata lui a traqué. Que sa femme de... Aha, Aramata. Aramata ni idéal. Ni Janaba. Aramata na lame. Anata. Ato afo kuma nafigidi. Va se méfier d'Aramata. Tout ce qu'on disait ici, Demba est parti tout raconter à sa femme. Sa femme aussi a tout raconté à lui. Fatima quoi? Ne Fatima ka pari. Fatima jabate ne afie be yala no fait tout don. Wallahi nunu e bamanyunguru de nu ubi kunu. Ah la jere ube na minda Fatima jabate kan folo. Ça fait que maintenant, il se cache derrière la porte. Quand sa femme est au téléphone avec quelqu'un, ou bien sa femme est en train de discuter avec quelqu'un, il écoute aux portes. Il veut mettre sa femme et Aramata aussi en palabre. Il dit, lui là, c'est même pas la paix, c'est pire qu'une femme. Diane l'a eu. Maintenant, ils habitent face à face maintenant. Ils ont déménagé face de... Ils habitent dans la maison de l'ancienne où le mari de Diane est né là. C'est dans cette maison ils ont déménagé. Ils voient Diane rentrer, ils voient Diane sortir. Vous avez vu le gars de Diane, non? Il est beau, il est clair, il est grand. Dangade, wali chekanona, il est beau, il est clair. Dans le Bible français, nous te fala. Ha, je n'avais pas cherché à balayer. Allah qui mise à jour que. Il était là vendredi quand le gars il me faisait. Wa oube kibili demba ani Fatima jabate de katane. Nyo fokali nunu ga chantoro. C'est-à-dire mu woloma de quoi. C'est intéressant de wallahi billahi. C'est-à-dire kuma oube ni fokali nunu na ko be ne. Ala je. Nimbe ko fokali di. Anya bala. Maintenant c'est garder GP. Vocal nous font trier de Babi, j'aime Diane, Babi, je vais jamais la laisser. Quand je vais partir, je vais aller voir les marabouts pour l'envoûter. Je vais lui faire ça. Et dignité, il n'a pas de personnalité. Donc, mais bitaille, bon là je vais en falloir. Mais j'aime que les noms comme Moussoumani do, il va Côte d'Ivoire, comme Mariam Douaoudi, au Danga de Vananami Fode, Mokala. Ame soroga bita intiketa me fukani to trier me na le chini Allahu akbaru. Ah ok, je m'en ai le makobila parce que n'terme to do lever quoi comment lui aka morolo pour que achika chia ko fenye pour que chia to ka lame ka asawo kai quoi ni ne c'est que do wo ko nyana ma bawri dia wallahi. Pas ni rapido do ou rapidité wallahi billahi taala allez man ko ne pour qu'il gabo en la kata pas passer les bon avec on va moi dimo be colonie fili avec Bourida sadri auta don mais nala sonama pita kunye ne folo menali nala chine irana mena parce que en sera 1 heure ma déjà presque 1 heure donc même musique kala menali ayo ate blague de a beni ala chate blague ay en fait ne finally ne bien premier jour non finally benao Allahu akbar amata même musique kala metaka boyan flo et 2 minutes j'arrive. Axel1 Music. Bamanyare, Suranyare, Temabaganyare, Bamako Dugu Injale, criminal boss, Dugu Jale, Muma Sele, Barebe Kule, Aliela de Duguna, Dugu Jale, Muma Sele, Barebe Kule, Alikuma de Duguna, Fagela Kumode, Gurumina Jugu Kumode, Shuta la Kumode, Shadukuba Muso Kumode, Sahosa Senave, Muna Biti Gube Maloye, Domodo Sanimega, Muna Sumuru Bataka Piriel.
Kile muso kumana ko kiri muzi hebe jamuna. Naga madara baba tigi plata malore. Kile bole gala ya juwe bole. Kile bole nyogola buru ja bole. Mumma serele dadu suka selele. Bugu turu bugu jense ala ni sega fe oro veterame. Amele debuna ipokiri dia bena donala. Umame yo bore fo makunya na udawala. Sigida zangolo ibala nemele koyego zabamulu. Soburu jaburu ibe kabela sirego kaburu. Tokura dagala fana chekoro go kade shalegono. Jishira dagala napigi musogo kade shalegono. Dugu jalele mumma serele darebe kulela ali yela de dugula. Dugu jalele mumma serele darebe kulela ali kuma de dugula. Fagela kumole gulomina jugu kumole. Shuta la kumoredo, shajugu ba muso kumoredo. Saosa senabege, muna biti kiti gube maloya. Dogo do sanimege, muna su. Che ni mica telefono da don afon ki bile ni sa. Che. Wa me vita tiketa, ame yogon to kofe.